Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا ندرسوا بشكل مختصر الرواية ديال لو ديرنيير جور دان كونداني ديال الكاتب الشهير او المعروف هو فيكتور هيغو. دونك غنحاولوا ندرسوها بشكل مختصر ونديروا دي ريزومي اللي يكونوا مختصرين ان شاء الله باش نتوما تفهموا الرواية مزيان. Donc, le dernier jour d'un condamné. Donc, premièrement, le genre littéraire. Donc, غنبداو le genre littéraire ديال هاد الرواية أو النوع الأدبي ديال هاد الرواية. Donc, le genre littéraire de ce roman, c'est un roman à thèse. Donc, le roman النوع ديالو هو roman à thèse. Qu'est-ce que ça veut dire هاد roman à thèse أو الرواية الأطروحة؟ Le roman à thèse est un genre romanesque qui s'inscrit dans le cadre des textes à idées. Il sert à défendre une conception politique ou philosophique ou religieuse même et sert ensuite à dénoncer une injustice ou à s'opposer à l'ordre établi. Donc باش نحاولوا نلخصوا هادشي كامل بشكل مختصر. اشنو المعنى ديال لو رومون اتيز؟ لو رومون اتيز هو واحد الغومون اللي كتكون فيه واحد المشكل وكيحتاج لواحد الحل، يعني كيناقش واحد الفكره او واحد المشكل اللي سائد مثلا في العالم، وهذا المشكل كيحتاج الحل. دونك الحل ديالو كيكون انطلاقا من هذه الروايه. دونك هذه الروايه كنديروا على اساس اننا نلقاو واحد الحل لواحد المشكل. دونك هذا لو جون رومانيسك. دونك لو رومون اتيز او لو جون رومانيسك يعني هو نوع روائي وقصصي او لا قصصي. دونك ننتقلوا الان ابروبو دو لوتور. دونك ابروبو دو لوتور او فيما يخص الكاتب، فكما نعلم جميعا ان الكاتب هو فيكتور هيغو. دونك فيكتور هيغو شكون هو؟ فيكتور هيغو est un poète شاعر، dramaturge كاتب مسرحي، prosateur ناثر et dessinateur romantique français ومصمم رومانسيات فرنسي. Né le 26 février 1802 à Paris. Donc ازداد سنة 26 فبراير 1802 في فرنسا. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Donc حيث يعتبر من أهم الكتاب الفرنسيين. Il est aussi politique et intellectuel. فهو أيضا سياسي ومفكر. ننطلق الآن فيما يخص الراوي أو لو ناراتور. شكون هو هاد لو ناراتور؟ واش لو ناراتور كيعاود لينا على واحد شخص ولا لو ناراتور هو بدوره هو البطل ديال الرواية؟ دونك هنا في هاد الرواية دونك ديال لو ديرنيير جو دان كونداني لو ناراتور هو لو هيرو أو هو البطل ديال الرواية. دونك هو لو كونداني à mort، هو المحكوم عليه بالإعدام. Donc le narrateur, c'est un condamné à mort qui décrit les souffrances que peut sentir tout être humain se trouvant à sa place. Donc هنا قلنا الراوي هو واحد المحكوم عليه بالإعدام اللي كيوصف لينا المعاناة ديالو، يعني اللي عاناها داخل السجن، واللي بإمكان أي شخص توجد في المكان ديالو أنه يعاني من نفس يعني المعاناة. La description de l'état du condamné pendant sa présence dans son cachot met le lecteur ressentir les souffrances physiques et morales et pitié de tout condamné en tout temps et en tout lieu. دونك هنا شنو كنعنيو بهادشي كامل؟ ان الوصف ديال هاد المحكوم عليه بالاعدام، المعاناه ديالو اللي عاناها داخل السجن واشنو دوز داخل السجن، دونك خلات القارئ حتى هو انه ينتقل للمكان ديالو ويحس ويعيش معاه المعاناه اللي عاشها. دونك وبالتالي خلاه يعني من القارئ انه عاش مع ديك المعاناه ودوك المشاعر او لا دوك المعاناه اللي عاشهم داخل السجن، خلى القارئ يتعاطف مع هذا المحكوم عليه ومع جميع المحكوم عليهم بالإعدام، لأنهم أحسوا بما أحس به هاد لو كونداني. دونك ريزومي جينيرال، ننتقلوا دابا للريزومي جينيرال او بيان ملخص عام لهاد لو رومان. Donc le résumé, c'est un condamné à mort obsédé par l'idée de la mort. Nous parle de son séjour à Bicêtre. Il exprime ses sentiments avant qu'il soit en prison
passé de liberté, il nous fait part de ses dernières pensées, de ses angoisses et ses souffrances quotidiennes qu'il subit lors de son incarcération. Il se fera exécuter sous la clameur du peuple qui voit sa mort comme un spectacle. Donc, نشرحوا هذا الشيء شنو كيعني. Un condamné à mort obsédé par l'idée de la mort. Donc هنا سجين أو هذا المحكوم عليه دونك مسجون مع فكرة الموت، يعني هاد حياته كاملة دايزة غير على الموت، يعني بما أنه غادي تعدم دونك حياته كاملة دوزها في الحبس مع فكرة الموت. دونك نو بارل دو سون سيجور à Bicêtre. دونك كيهضر لينا على الأيام اللي دوزها في سجن بيسيتر. Il exprime ses sentiments avant qu'il soit en prison. دونك يهضر لينا على المشاعر ديالو وعلى الأحاسيس ديالو اللي كان عايشها قبل ما يدخل للسجن، يعني passé de liberté أو لا ماضي الحرية. Il nous fait part de ses dernières pensées. وشارك معنا آخر الأفكار ديالو. De ses angoisses et ses souffrances quotidiennes qu'il subit lors de son incarcération. وأيضا المعاناة اليومية اللي عاشها أثناء تواجده بالسجن. Il se fera exécuter sous la clameur du peuple qui voit sa mort comme un spectacle. وأيضا يعني كيعطينا ديك النظرة الغير التي لا تحتوي على أدنى يعني ذرة ديال الرحمة فهاد الشعب اللي عايش معاه، بحيث أن كل لحظة ديال الإعدام أو لا كل نهار ديال الإعدام، كل يوم كيكون فيه الإعدام كيعتبروه كأنه يوم، يعني بحال خاصهم يديروا فيه يوم عالمي، عيد، كأنه عيد، يعني الناس كيجيو كيحتفلوا كيعتبروه كأنه عرض مسرحي للترفيه. دونك يعني دونك هذه هي الريزومي جينيرال. Passons maintenant au résumé du premier chapitre. Donc نمشيو للشابيتر الأولى. Donc depuis 5 semaines, un jeune prisonnier vit constamment avec l'idée de la mort. Il est doublement enfermé. Physiquement, il est captif dans une cellule à Bicêtre. Moralement, il est prisonnier d'une seule idée, condamné à mort. Il se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose. Donc depuis 5 semaines, منذ 5 أسابيع، شاب سجين un jeune prisonnier يعيش مع فكرة الموت. Il est doublement enfermé، إنه مسجون مرتين، جسديا مسجون داخل الزنزانة في سجن بيسيتر، وعقليا مسجون داخل فكرة الحكم بالإعدام. Il se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose، يعني بحيث أنه يجد من المستحيل أن يفكر في شيء آخر. Chapitre 2. De sa cellule, le narrateur se souvient de son procès et de son condamnation à mort. Il relate les circonstances de son procès et sa réaction au verdict fatal. Donc, on a de sa cellule من زنزانته الراوي يتذكر وقت محاكمته بالإعدام. Il relate les circonstances بحيث أنه يسرد لنا الظروف التي أدت إلى سجنه. يعني هنا كيعاود لنا يعني الأفكار ديالو حول يعني الوقت ديال الحكم ديالو أو أيضا الظروف اللي أداته أنه يدخل للسجن. Chapitre 3. Le condamné semble accepter ce verdict. Donc هنا باين يعني المعتقل تقبل المصير ديالو. Il ne regrette pas trop de choses dans cette vie où tous les hommes sont comme lui condamnés en sursis. Peu importe ce qui lui arrive. Donc هنا شنو قلنا؟ دونك يبدو أن السجين أنه قد تقبل هذا المصير ديالو، بحيث أنه لا يندم على شيء عاشه في الماضي أو لا فعله في الماضي، بحيث أن يعني قاع الناس أو لا كل الناس يجدهم مثله أو لا أكثر منه معاناة، بحيث أنه هو يعني محكوم عليه بالإعدام بينما هم محكوم عليهم بالإغاثة، يعني هم يعيشون حياة صعبة جدا. peu importe ce qui lui arrive. donc هنا لم يعد يكترث لما سيحدث له فيما بعد. Chapitre 4. هنا يعني le condamné est transféré à Bicêtre. Il décrit brièvement cette hideuse prison. donc هنا فقط يعني كي يعني يعيد لنا أن يعني الراوي
يعني فترة انتقاله إلى سجن بيسيتر، ويصف لنا أيضا الزنزانة التي دخل لها. Chapitre 5, le narrateur nous parle de son arrivée à la prison. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité et quelques mots de latin. Il nous parle aussi de l'argot pratiqué en prison. Donc هنا في chapitre 5 le narrateur يتكلم عن وقت وصوله إلى السجن، ويتحدث لنا أيضا أنه يعني قد طور من أو لقد نجح في تحسين أوضاعه في السجن، وذلك بسبب خضوعه وطاعته، يعني بسبب أنه مطيع وإنسان يعني مسالم. يعني هادو دي كاركتير أدت إلى تحسين يعني أوضاعه هناك. وأيضا أنه يجيد بعض الكلمات اللاتينية يعني لكي يتواصل مع بعض الناس هناك أو بعض السجناء. Il ne parle aussi de l'argot pratiqué en prison. يتكلم لنا أيضا عن اللغة العامية، اللغة العامية المتداولة في السجن. Chapitre 6. Dans un monologue intérieur, le prisonnier nous dévoile sa décision de se mettre à écrire, d'abord pour lui-même, pour se distraire et oublier ses angoisses, ensuite pour ceux qui jugent, pour que leurs mains soient moins légères quand il s'agit de condamner quelqu'un à mort. C'est sa contribution à lui pour abolir la peine capitale ou bien capitale. Donc هنا يعني نشرح لكم بشكل مختصر اشنو كيقول لنا هنايا. يعني هاد السجين اثناء مناجاته الداخلي، يعني مناجاة كان هو ونفسه فقط، يعني كان يتحدث مع نفسه. هنا الراوي او السجين قرر ان يبدا الكتابة اولا من اجل نفسه لكي يبتعد عن القلق وعن الارق الذي يراوده دائما، ثم ايضا من أجل أولئك يعني الناس يعني الذين يوجدون يعني بهذه المنظومة الظالمة، يعني لكي يريهم أنهم يعني لا زعما ما كيقتلوش فقط إنسان، وإنما كيقتلوا الحياة ديال الإنسان كاملة. يعني هما يعتقدون بأن يعني من كيقتلوا مثلا هذاك الشخص أو هذاك السجين فإنه يعني مذنب وإنه يستحق ذلك، يعني ما عنده حتى شي، يعني هو راه كيعتبروه كأنما ليس بإنسان، وبذلك يعني أيديهم تكون خفيفة أثناء إعدامه. بينما هنا يعني الراوي أو السجين يصف لنا حياته كيف قبل أن يسجن كيف كانت، وبعد دخول السجن كيف أصبحت. وبالتالي فهذا الإنسان أيضا، فهذا السجين أيضا يعني مثلهم، يعني نفس المشاعر الذين يشعرون بها، فهو أيضا يمتلك نفسها. وأيضا يعني كانت هذه الكتابة هي الحل الوحيد أو هذه هي الوسيلة الوحيدة له لإلغاء هذا الحكم الظالم يعني والعنيف، ألا وهو الحكم بالإعدام. Donc chapitre 5 et 8, le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut sauver la sienne. Donc هنا قلنا الراوي يتساءل عن ما هي الفائدة التي سيحصل عليها، يعني أشنو غيستافد هنا الراوي إلى ساعد الآخرين، في حين أنه ما يمكنش يساعد حتى راسه، يعني هو يعني ليس بيده حيلة. Le jeune prisonnier compte le temps qui lui reste à vivre. 6 semaines dont il a déjà passé 5 ou même 6, il ne reste presque rien. Donc هنا السجين الشاب يعد الأيام التي بقيت له للعيش، 6 أسابيع مضت، ربما 5 أو 6 لم يتبقى كثيرا. Résumé du chapitre 9. Notre prisonnier vient de faire son testament. Il pense aux personnes qu'il laisse derrière lui, sa femme, sa mère et sa petite-fille. C'est pour cette dernière qu'il s'inquiète le plus. Donc سجيننا يترك وصيته وعهده الأخير ويتذكر الأشخاص الذين تركهم خلفه، زوجته، أمه وابنته الصغيرة، إلا أنه يعني يهتم كثيرا بهذا الأخير، يعني كيهتم بالأخص بالابنة ديالو لأنه ما عاش معها وكان باغي يعني يعيش معها أكثر. Résumé du chapitre 10. Donc le condamné décrit son cachot qui n'a même pas de fenêtre.
Il décrit aussi le long corridor longé par des cachots réservés aux forçats, alors que les 3 premiers cabanos sont réservés aux condamnés à la peine capitale. Donc هنا السجين يصف لنا الزنزانة ديالو وكيوصف لنا ما يحيط بالزنزانة فقط. دونك هنايا ما قدرتش نكمل لكم لي زوطخ فيديو يعني لي زوطخ شابيتر حيت مازال عندنا دي شابيتر طوال وبغيتش نزيد نطول عليكم الفيديو. دونك ان شاء الله تتمات باقي الملخصات غادي ندير ان شاء الله فيديو جديد غادي نوضعه قريبا على القناه ان شاء الله. دونك سي بور سا